हेलो स्टूडेंट स्वागत करुच्ची वीर सर यूट्यूब चैनल को। आज आपण षष्ठ श्रेणी विज्ञान बही प्रथम अध्यायर खाद्यर उच्च विषय गोटे वीडियो नहीं आसी। पिले प्रत्येक जीवर वैशिष्ट्य कौन? प्रत्येक जीवर वैशिष्ट्य होची जन्म हवा, तार जन्म हो वृद्धि हवा और वृद्धि पर विकास हवा, प्रजनन और मृत्यु। यही समस्त कार्य तार खाद्य आवश्यक, कारण से खाद्य शक्ति पाई थाए। से खाद्य आवश्यक कारण शक्ति द्वारा से समस्त कार्य करता है। तेणु खाद्य को जीवन धारण उत्स बोली आम खाद्य कौन पाचे? खाद्य शक्ति पाँच। एद्वारा आम केतक मौलिक आवश्यकता पूर्ण हो पार। तार खाद्यर प्रकारभेद तुम्हें 2 दिन है कौन कौन खाइछ? प्रथम दिन खाइल भात डाली भजा माछ। द्वितीय दिन खाइल भात डाली रुटी तरकारी माछ मांस खाइल। ताले ये जो सारे देखिले सबुदिन सामान प्रकार खाद्य आम खाऊचे कि ना? कौ दिन भात डाली भजा सालड खाऊचे, तो कौ दिन भात डाली तरकारी माछ कि मांस, कौ दिन अंडा खाऊचे। एमती विभिन्न भिन्न प्रकार खाद्य आम खाऊचे। तुम्हें समस्ते जो क्लास अच्छ समस्त सबुदिन सब समस्त एकाबार खाद्य खाइछ कि? से किसी खाद्य तुम एका खाइछ। भात गोटे भात डाली कमन जिनस ये साधारण जिनस खाद। ता सहित आम अन्य किसी किए आज शाग भजा खाइला तो किए तरकारी खाइला, एमती विभिन्न प्रकार खाद्य खाई था। ताले जो खाद्यर उपादान उत्स आम जो खाद्य खाऊचे सी उपादान आसी केउठारु उत्पत्ति तार उत्स कौन? तुम्हें देखी भात समस्ते खाऊच, ताले भात कौथुरु? चाउल और पानी आवश्यक। ताले पानी रे चाउल पकई रांधिले भात हुए। ताले भात रांधिया चाउल पानी आउ कौन ताप आवश्यक। तुम्हें तुम सांग तैयारी कर विभिन्न तालिका देख केउ जिनस कौन कौन खाद्य उपादान दरकार। रुटी रुटी भी कौन दरकार बोले? अटा दरकार, पानी दरकार, लुण दरकार। तापर डालमा कल, डालमा विभिन्न प्रकार परिबा, नड़िया डाली तेल लुण पियाज लंका हलदी और अनेक किसी। तार पिले जदि आमे करवा मांस रोषे करवा, ताले मांस रोषे करें मांस दरकार, तार मसला मसला दरकार। एवं तुम्हें पिले धर तुम्हें एमती अनेक जिनस तार द्वारा विभिन्न प्रकार आवश्यकता कर कहल। ये जो दिन उपादान गुड़िक ये उपादान गुड़िक सब कौट मिलूँ? ताहले युवा सब मिलूँ देख किसी प्राणी ठार मिलता कि उद्भिद ठार मिलता है। ताहले जो खाद्य प्राणी ठार मिले प्राणीज खाद्य और जो खाद्य उद्भिद ठार मिलता है उद्भिज खाद्य कहुए। ताहले देख डालमार आम जो उपादान गुड़ी पकईले कौन कौन? परिया पकईले विभिन्न प्रकार परिया, तार नड़िया पकईले डाली पकईले तेल पकईले मसला पकईले लुण पानी पियाज लंका हलदी एमती विभिन्न प्रकार जिनस पकईले। ताले यह व्यतीत देख पानी और लुण व्यतीत आउ समस्त उपादान कौट मिली? सबू उद्भिदरू मिलूँ। किंतु पानी और लुण आम आवश्यकता अनुसार उद्भिद पाई न थाए। आम जो पानी और लुण आम कौन उद्भिद पाई कि ना? ताले से तुम अंडा तरकारी कर अंडा से प्राणी ठार मिलते बेले तेल मसला इत्यादि सब उद्भिद ठार मिले, किंतु प्राणी और उद्भिद ठार लुण कि पानी मिले ना। तुम्हें लिखिता खाद्य तालिका देख से खाद्य गोटे उपादान क्यों सारण क्यों मिले से विभिन्न प्रकार खाद्य और सेगुड़िकर उत्स। ताले खाद्य न प्रथम खेचड़ी खेचड़ी से समस्त खाइच समस्त भी भल लगुव। ताले आवश्यक उपादान कौन कौन? खेचड़ी चाउल दरकार डाली दरकार गुआ घी नड़िया परिबा
ମସଲା, ଲୁଣ, ପାଣି ଓ ହଳଦୀ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଆ ଘିଅ କେଉଁଠୁ ମିଳୁଛି? ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳେ। ତାର ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ଡାଲି, ନଡ଼ିଆ, ପରିବା, ମସଲା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଅନେକ କିଛି। ତାହେଲେ ପାଣି ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳୁନଥିବା ଉପାଦାନ କିଏ? ଲୁଣ ଆଉ ପାଣି। ସେମିତି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଉପାଦାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ମିଳିଥାଏ। କେତେକ ଖାଦ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ତ ଅନ୍ୟ କେତେକର ଫୁଲ, ଫଳ, ମଞ୍ଜି, ପତ୍ର ଓ କାଣ୍ଡ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏହିପରି ଉଦ୍ଭିଦ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଏକ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏପରି କୌଣସି ଗଛ ଜାଣିଛ ଯାହାର ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ ଓ କାଣ୍ଡକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ସେ ଗଛ ହେଲା କ'ଣ? କଖାରୁ। ଏହା କେଉଁ ଗଛ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଗଛଟି ଚିହ୍ନି ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଂଶ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ କର। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଆମେ ଯେଉଁ କଖାରୁ ତା'ର କାଣ୍ଡ ଖାଉଛେ, ତା'ର ଫୁଲ ଖାଉଛେ, ତା'ର ଫଳ ଖାଉଛେ, ତା'ର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଖାଉଛେ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମିତି ଆହୁରି କେତେକ ଗଛ ତୁମେ ତା'ର ଫଳ, ପତ୍ର, କାଣ୍ଡ ସବୁ ଖାଉଛେ, ତାରା ଦେଖିବ ଏବଂ ଏଇ ସାରଣୀଟି ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବ। ଯେଭଳି ଗୋଟା ଦେଇଛି କ'ଣ? ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ କି ସଜନା। ସେମିତି ମୂଳାର କ'ଣ ଖାଉଛ? ମୂଳାର ପତ୍ର, ତାରକୁ ମୂଳ ଖାଉଛ। କାକୁଡ଼ିର ଖାଲି ଫଳ। ତାର ପିଆଜର କାଣ୍ଡ ଖାଉଛେ। ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଏସବୁ ହେଲେ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜୀବ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ତୁମେ ସମସ୍ତେଙ୍କ ଘରେ ଗାଈ ଥିବ, ଗାଈ, ଛେଳି, କୁକୁର ସବୁ ଥିବେ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? କୁକୁର, ବିଲେଇ, କୁକୁଡ଼ା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ। କେହି ତ ଅଜଣା ନଥିବ ନା ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ। ତାହେଲେ ଜୀବମାନଙ୍କର ନାମ, ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି, ତୁମେ ଗୋଟେ ସାରଣୀ କରିକି ଆଣିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। କେତେକ ଜୀବ କେବଳ ପ୍ରାଣୀ ଓ ପ୍ରାଣୀଜାତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। କେତେକ ଜୀବ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ଜୀବ ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ପଦାର୍ଥକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଖାଇବା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ପ୍ରାଣୀକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଖାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶାକାହାରୀ କୁହାଯାଏ। ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ମଇଁଷି ଇତ୍ୟାଦି। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ବାଘ, ଭାଲୁ, ସିଂହ, ଗଧିଆ ଇତ୍ୟାଦି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାହାରୀ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ କିଏ? ଆମେ ନିଜେ, ମଣିଷ, କାଉ, ବିଲେଇ, କୁକୁର ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି। ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିଲ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ବର୍ଗୀକରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ। ଶାକାହାରୀ, ମାଂସାଶୀ ଆଉ ସର୍ବାହାରୀ। ପିଲେ, ତୁମର ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସରିଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।